बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 14 मार्च 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जद्दा एयरपोर्ट के रॉयल टर्मिनल पर मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल-अज़ीज़, रियाद में पाकिस्तान के सफ़ीर और जद्दा में पाकिस्तान कौंसल के जनरल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अलविदा किया। सदाया के सदर का जद्दा एयरपोर्ट का दौरा, ई गेट ऑपरेशंस का जायज़ा लिया। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अशरफ उन्होंने जद्दा के किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नस्ब डिजिटल सिस्टम ई गेट का ऑपरेशन का जायज़ा लिया। एसपी के मुताबिक इस मौके पर सदाया और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर भी मौजूद थे। सदाया के सदर को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए लगाए गए ई गेट सिस्टम की डिटेल से आगाह किया, जिसका मकसद उम्रा ज़ायरीन को इमिग्रेशन की जदीद तरीन सहूलतें फराहम करना है। सदाया की जानब से सऊदी अरब के एयरपोर्ट सऊदी के सरहदी चौकियों पर इमिग्रेशन की जदीद सहूलतों की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, ताकि उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन को बेहतरीन खिदमात फराहम की जा सकें। वाज़ेह रहे, सदाया की जानब से जद्दा के किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 70 ई गेट्स और 6 इंटरनेशनल टर्मिनल्स पर 636 स्टेशन की सहूलत फराहम की गई है, जिनके ज़रिए उम्रा ज़ायरीन को इमिग्रेशन की फौरी खिदमात फराहम की जाती है। सदाया के वफद के साथ जद्दा एयरपोर्ट्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी मौजूद थे। मस्जिद हरम में ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए स्मार्ट गाइडेंस इनिशिएटिव का आगाज़। इदारा अमूर हरमैन शरीफैन ने मस्जिद हरम में स्मार्ट गाइडेंस इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया है और ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 15 इंटरेक्टिव साइन नस्ब किए गए हैं। एसपी के मुताबिक इंटरेक्टिव साइन में मस्जिदुल हरम का मुकम्मल नक्शा दिया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों और बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए जाने वाली राहदारियों के अलावा मसई के रास्तों की निशानदही की गई है। इंटरेक्टिव साइन में आप यहाँ की आमद भी दी गई है, ताकि ज़ायरीन को मस्जिद हरम में उनको रास्ते मालूम करने में सहूलत हो और उन्हें अपने मुकाम का तयन करने के बाद मतलूबा रास्ता या मुकाम का इंतखाब करने में आसानी हो सके। स्मार्ट बोर्ड्स के ज़रिए नक्शों पर मुख्तलिफ रंगों से ट्रैक्स उनको उजागर किया गया है, जबकि QR कोड के ज़रिए ज़ायरीन अपने स्मार्टफोन पर भी मस्जिद हरम का तफसीली नक्शा अपलोड कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, रमज़ान मुबारक में लाखों लोग उम्रा और ज़ियारत के लिए सऊदी अरब आते हैं। मस्जिद हरम में मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचने के लिए रास्तों का तयन करना मुश्किल हो जाता है। इंतज़ामिया की जानब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिद हरम में डिजिटल मैप मुख्तलिफ मकामात पर आवेज़ा किया गया है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में 96.6 मिलियन नमाजी 1 करोड़ 56 लाख ने उम्रा अदा किया। हरमैन शरीफैन की अथॉरिटी का कहना है कि रमज़ान मुबारक के 2 अशरों के दौरान मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में ज़ायरीन और नमाजियों की मजमूई तादाद 9 करोड़ 66 लाख 38,865 रही। एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के दाखिली दरवाज़ों पर नस्ब हसास सेंसर सिस्टम के ज़रिए हासिल करदा डाटा से आदाद शुमार जारी किए गए। मस्जिद हरम में गुज़श्ता 20 दिनों में 5 करोड़ 75 लाख 95,401 अफराद ने 5 वक्त की नमाज और तरावी अदा की, जबकि उम्रा करने वालों की तादाद 1 करोड़ 56 लाख 5,086 रही। मस्जिद नबी में 2 करोड़ 11 लाख 43,259 अफराद ने 5 वक्त की नमाज अदा की, जबकि रोज़ा शरीफ रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा करने वालों की तादाद 5,79,191 रही। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 करोड़ 71 लाख 15,928 अफराद ने सलाम अर्ज़ किया। याद रहे, हरमैन शरीफैन के अमूर की अथॉरिटी उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद को ट्रैक करने के लिए जदीद सेंसर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। यह निज़ाम ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने, हजूम के रश को कंट्रोल करने और निगरानी करने वाले शरीक इदारों के साथ हम आहंग और तावन है। हज सीज़न 2026 की तैयारियां। सऊदी वज़ीर हज ने तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने हज सीज़न 2026 की तैयारियों के सिलसिले में शहर मुक़द्दसा का दौरा किया और वहाँ जारी मंसूबे उनका जायज़ा लिया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मशरकी सूबे हैं वहाँ पर वो जायज़ा लिया गया और इसके अलावा वज़ीर
حج نے مشعر مقدسہ میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ مشعر مقدسہ میں پیدل چلنے والے ٹریکس جو ہیں ان پر حاجیوں کے لیے بیٹھنے اور آرام کرنے کے مقامات، راستے میں جدید شیڈ سٹرکچر، پھوار والے پنکھوں میں اضافہ کرنا شامل ہے۔ گزشتہ سال حج سیزن میں پہلے مرحلے کے تحت 30,000 مربع میٹر رقبے پر ترقیاتی امور مکمل کیے گئے تھے، جبکہ دوسرے مرحلے میں 36,000 مربع میٹر پر رقبے پر خدمات کی فراہمی پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے میدان عرفات میں جبل الرحمہ پر عازمین حج کو لو لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی کیے جانے والے جو ترقیاتی امور ہیں ان کا جائزہ لیا۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ اور اس کے اطراف میں بھی عازمین کو راحت فراہم کرنے اور انہیں گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے جامع منصوبے پر کام جاری ہے۔ وزیر حج اور عمرہ نے کندانہ ترقیاتی کمپنی کے دیگر پروجیکٹ کا جائزہ لیا، جن میں جمرات پل، عین زبیدہ کندانہ ٹریکس وغیرہ شامل ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ کی تجدید میں تاخیر لگتا ہے کوئی جرم کر لیا۔ یورپ میں مقیم اور دوسری گلف میں مقیم پاکستانی تارکین اس وقت ذہنی دباؤ اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف بنائی گئی نئی پالیسیز کے بعد ان کے پاسپورٹ کی تجدید میں مہینوں کی تاخیر ہو رہی ہے۔ حالیہ کچھ مہینوں میں پاکستان نے لیبیا، یونان، مراکش اور بحیرہ روم میں کشتی حادثات کے بعد پاکستان کی وزارت داخلہ اور امیگریشن پاسپورٹ نے سخت اقدامات کیے، جن کا مقصد اگرچہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ہے، مگر ان کے اثرات ان شہریوں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں جو کئی سالوں سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ اٹلی کے شہر ملان میں 15 سالوں سے مقیم محمد رضوان مکمل قانونی ڈاکومنٹ رکھتے ہیں، مگر پچھلے 6 ماہ سے صرف اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور ڈاکومنٹ حاصل کرنے کے لیے وہ بار بار کونسلیٹ اور پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تجدید کے لیے آن لائن درخواست دی تھی، مگر اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں ملی، نہ ہی کونسلیٹ کوئی واضح جواب دے رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی نے پاکستان میں گاؤں کے تھانے، ڈی سی آفس اور نادرہ تک کے کئی چکر لگوائے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ انکوائری چل رہی ہے۔ ان کے مطابق کبھی نمبردار سے تصدیق چاہیے، کبھی تھانے دار سے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی جرم کے مرتکب ہو چکے ہوں۔ فرانس میں مقیم شمائلہ بی بی جو شادی کے بعد پیرس آئیں، اب 2 بچوں کی ماں ہیں، ایک اور متاثرہ شہری جنہیں پاسپورٹ کی تجدید میں غیر معمولی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اس معاملے پر جب ڈائریکٹریٹ جنرل آف امیگریشن کے حکام سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کے تحت مختلف ذرائع استعمال ہو رہے تھے جس سے ملک کی بدنامی ہو رہی تھی، اس لیے تھوڑا سا کنٹرول کو سخت کیا گیا ہے۔ کمیونیکیشن اتھارٹی کنگڈم میں انٹرنیٹ آف تھنگس سروس فراہم کرنے والوں کا نقشہ جاری۔ سعودی عرب میں مواصلات، خلائی اور ٹیکنالوجی کمیشن نے کنگڈم میں انٹرنیٹ آف تھنگس IoT سروس فراہم کرنے کے لیے تعارفی نقشہ جاری کرنے کا اعلان کیا، جس کا مقصد IoT ٹیکنالوجی سروسز کے تنوع کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، عالمی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا اور مقامی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ یہ نقشہ سعودی عرب میں انٹرنیٹ آف تھنگس مارکیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو دکھاتا ہے، بشمول IoT کمیونیکیشن سروس فراہم کرنے والے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔